टू हिम इन ए फिडिंग बोटल बाय आवर कुक मोहम्मद। माने टाइगर कप जिते डिस्कवर करते ग्रांडफादर ताको घर को आणले आणला पर कौन करछथि ना ग्रांड मदर लेखकंकर बा राइटरकर जेजेमा ताको नाम देछंती तिमोथी। क्वेश्चन आसियो हु नेम्ड द टाइगर कप तिमोथी। आंसर कौन लिखिबो आंसर हो ग्रांड मदर। ग्रांड मदर कौन करछथि बर्तमान टाइगर कप को तिमोथी नाम रे नामकरण करछंती। आ ताको खाया को दिया होतला मिल्क है ताको किए देउथिले ना राइटरकर जेजे बापा घरे जड़े कुक थिले कुक माने रोसैया ताको ना होची मोहम्मद कुक ना होची मोहम्मद। से कौन करथिले ना फीडिंग बोतल रे तिमोथी को क्षीर दूसरे पीवा पाई। देखो ये फोटोटी आप देखिपे तिमोथी को केमिति बर्तमान मोहम्मद क्षीर पिउछंती। तापर कौन अच्छे देखो बट द मिल्क प्रोव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वाज पुट ऑन ए डाइट रॉ मटन एंड कर्ड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड राबिट्स। माने कौन ना ताकू तो प्रथम प्रथम क्षीर दिया फीडिंग बोतल रे किंतु क्षीर ता देहरे गलानी टू रिच फॉर हिम ता देह पे कौन ना बहुत है माने गरिष्ठ होगा। गरिष्ठ ले आम कौन कहते जदि गोटे खाद्य आमको रुचिनी बस से खाद्य बेसी खाଇବା द्वारा आम देह खराब होबार लगे से कौन खाद्यटी गरिष्ठ हो आमको खाद्य रुचिकर होनी। ठीक सेपरी मिल्क तिमोथी जमार भी सुइटेबल है ना तेणु ताको पर कौन दिहला रॉ मटन माने कंचा मांस दिहला आउ कर्ड लिवर ऑयल दिहला। किंतु परवर्ती समय ताको कौन दिहला ना टेम्पटिंग डाइट टेम्पटिंग माने स्वादिष्ट खाद्य कौन स्वादिष्ट खाद्य थिला ना पिजन्स आउ रेबिट्स। पिजन माने पारा और रेबिट्स माने ठेकुआ पारा एवं ठेकुआर कौन कौन मांस तिमोथी को खाइबा दिगला। नेक्स्ट पैराग्राफ तिमोथी वाज प्रोवाइडेड विथ टू कंपानियंस। कंपानियंस माने मु कहि दोची कंपानियंस माने कौन सांग। तिमोथी कौन करला बर्तमान दुईटी सांग दि जाए तिमोथी की कौन कौन दुटा सांग ताको मिल जाती गोटे हूँ टोटो द मंकी माने मांकड़ट ना हूँ टोटो आउ गोटे हूँ मोंग्रेल पपी बुझा पड़ा। ताप दुईटी कंपानियंस मिल जाए दुईटी साथी मिल जाए तिमोथी को बर्तमान ग्रांडफादर घरे तो टोटो द मंकी जी कि टोटो किए जो मांकड़टा हुआज बोल्ड एनफ माने से कौन बहुत साहसी अटे कौन करिया टू पुल द यंगर टाइगर टू पुल दी यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स। माने से मांकड़टी एमती साहसी थिला जे से कौन करथिला टाइगर टेल को ता लांगड़ को पुल करथिला माने ता लांगड़टा झिकी दउथिला। आ जते बेले टाइगर कौन हबो ना जते बेले ता लांगड़ झिकी दबो से समय कौन हबो ना बाघ रागी जियो। यदि बाघ रागीगला तापरे से मांकड़ कौन करियो ना कर्टेन्स उपर चढ़ीज हठात कि घरे गोटे कर्टेन्स थिला से कर्टेन उपर चढ़ीज माने कर्टेन माने कौन जानछ आमर झरका अच्छी झरकार जो फार्दा पड़े से फार्दा उपरको जंप करी बाघ पड़े है सेपरी साहस देले नांगटा झिकी दूसरा किंतु बाघ जिते रागी जाऊला जिते तार टेम्पर हरई दूसरा माने जो धैर्य हरई दूसरा से समय कौन करता ये कर्टेन्स उपर चढ़ाऊला। देखो लिखाई है तिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर जिते तिमोथी कौन करता टेम्पर माने धैर्य जो धैर्य हरई दूसरा से सी मांकड़ बा टोटो कर्टेन्स उपर चढ़ाऊला। लेटा थिला प्रथम साथी विषय द्वितीय साथी किए मोंग्रेल पपी माने शंकर जातीय कुकुर मंगरेल माने शंकर पपी माने कुकुर छुआ शंकर जातीय कुकुर छुआ माने कौन ना जो कुकुर हाइब्रिड अटे माने दुईटी अलग प्रकार अलग जातिर कुकुर मिश्रण में जो कुकुर जन्म हुए ताकू कहुए मंगरेल पपी। गोटे छोट शंकर जातीय कुकुर था फाउंड सन दी रोड बाय ग्रांडफादर कौन करते से कुकुर को से मंगरेल पपी को रोड रे घर सामने कि केउठी गोटे रोड थिला से रोड रे उठे आनी। बर्तमान ये फोटो देखु किपरि टोटो तिमोथीर लांगुड़ झिकुची एवं पाखे एक परदा अच्छे देखुए से परदा उपरे से चढ़ी जाऊँगी आ सामने गोटे पपी अच्छी देखो मंगरेल पपी भी सेठी अच्छी। तो चलतु नेक्स्ट पार्ट पढ़ा बर्तमान नेक्स्ट पैराग्राफ कौन अच्छी एट फर्स्ट तिमोथी एपियर टू बी क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी एंड डाटेड बैक विथ ए स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। माने कौन लिखाला प्रथम एमती जनाऊला तिमोथी क्वाइट एफ्रेड माने से पपी को टिके डरी आउला पपी की जो छोट कुकुर छड़ी तार गोटे सांग था ताको टिके डरी आउला कुकुर भाई से डरी आउला। आ कौन होता ना डाटेड बैक होता गोटे स्प्रिंग को चिपिला छाड़े जमी पछू फेरीज ठीक से तिमोथी कौन होता ना पछू घुंच जाऊला जिते केम टू नियर से पपी जिते तिमोथीर बहुत पाखु पाखु आसूला तिमोथी कौन करता हठात कि पछू पलाऊला माने देखो से केमी डरुला ही अलाउड दी पपी किंतु पर कौन कर फाइनाली माने शेष में ही अलाउड दी पपी टू क्राल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर किंतु परवर्ती समय कौन कर पपी को से क्राल माने तार पिठी उपर बसा कही रेस्ट देयर ता पिठी उपर बसाई कहूला आउ पिठी उपर रेस्ट करने से जगह देउथला।
ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଡର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିମୋଥି। ତାପରେ one of Timothy's favorite achievements was to stalk anyone who should play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorites। ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା one of Timothy's favorite achievements ମାନେ ସରି achievement ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି amusement ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ଗୋଟେ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତିମୋଥିର ଗୋଟେ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟକ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ଝାମ୍ପି ଦେଉଥିଲା ବା ଜମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା କାହା ଉପରେ? ଏନିୱାନ୍, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ଯିଏକି ହୁ ସୁଡ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତା ସହିତ ଯିଏ ବି ଖେଳିବାକୁ ଆସିବ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତା ଉପରେ ଜମ୍ପ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ମାନେ କି ରାଇଟର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଇ ବିକେମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇଗର୍ସ ଫେଭରାଇଟ୍ସ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲି? ଟାଇଗରର ଗୋଟେ ବହୁତ ପସନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ୱିଥ୍ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇସ୍, ସେ କ'ଣ କ୍ରାଫ୍ଟି ମାନେ ଚତୁରତା ଚାହାଣୀରେ ସେ ମୋତେ ଅନଉଥିଲା। ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇସ୍ ମାନେ ଚକଚକ୍ କରିଥିବା ଆଖିରେ ବି ସେ ମୋତେ ଅନଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ବଡି କ୍ରଚିଂ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ତା ବଡି କ୍ରଚିଂ କରି ସେ ଚାଲୁଥିଲା। କ୍ରଚିଂ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା କରିବା ଏବଂ ଛାତିକୁ ତଳେ ଲଗାଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବା। ସେ ପ୍ରକାର ବାଘଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ରାଇଟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ରେ ଅନଉଥିଲା। ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇସ୍, ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଚକଚକ୍ କରି ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ କ୍ରଚିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ହି ଉଡ୍ କ୍ରିପ୍ କ୍ଲୋଜର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ମି, ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ସଡନଲି ମେକିଂ ଏ ଡେସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫିଟ୍, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ମୋ ପାଦକୁ ହଠାତ୍ କିନା ତା ପଞ୍ଚାରେ ଥାପୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ରୋଲିଂ ଓଭର ଅନ୍ ହିଜ୍ ବେକ୍ ଆଣ୍ଡ କିକିଂ ୱିଥ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ସେ ମହା ଆନନ୍ଦ, ଡିଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଗଡ଼ୁଥିଲା। ହିଜ୍ ବେକ୍ ମାନେ ତା ପଛ କରିରି ବା ପିଠିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗଡ଼ତଳ ହେଉଥିଲା ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ଆସିକିରି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବାଇଟ୍ ମାଇ ଆଙ୍କଲ୍ସ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଅଛି ସେ ଗଣ୍ଠି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବାଇଟ୍ କରୁଥିଲା, କାମୁଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଛଳନା କଲା ବେଳେ ଆସିକିରି ଧୀରେ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ? ମୋ ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଯାକୁ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ରାଇଟର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହି ୱାଜ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭର, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ୱାକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଉଥିଲି, ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ଼ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ହଜ୍ ଏ ୱାଇଡ୍ ବର୍ଥ, ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି ମୋ ସହିତ ବାହାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସାଥିରେ ବାଘ ଆସିଛି। ବାଘକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ, ପୁଣି କ'ଣ ଛୋଟ ବାଘ ନାହିଁ, ବାଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହେଇପାର ଲାଗିଛି ବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଏବେ। ତ ଲୋକମାନେ ଡରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ପୁଲ୍ଡ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଚେନ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ କିପିଂ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଚେନ୍କୁ ଜୋରରେ ଝିକୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା। କାହିଁକିନା ବାଘର ବଳ ଅଧିକ ସବୁଠୁ, ସେ ଚେନ୍ ଝିକିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟାଣିପାରିବା କି ନାହିଁ। ହିଜ୍ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଉଡ୍ ମେକ୍ ହିମସେଲ୍ଫ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ସୋଫା, ତାର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଥିଲା ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ସେ ସବୁଠୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଜାଗା ଥିଲା କେଉଁଟା ନା ଲଙ୍ଗ୍ ସୋଫା, ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ସୋଫା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ସୋଫାଟା ତାର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ରିକ୍ଲିନିଂ ଦେର୍, ସେ ସେଠାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଥିଲା ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି, ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ବା ବହୁତ ମଜା ନେଇକି ସେଠାରେ ସେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାର୍ଲିଂ ଏଟ୍ ଏନିବଡି ହୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍, ତାକୁ ଯିଏ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତାକୁ ସ୍ନାର୍ଲିଂ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଖିଙ୍କାରି ହେଉଥିଲା। ବାଘ ଯେଉଁ ରଡ଼ିଛନି ସେଟା କହୁଛି ସ୍ନାର୍ଲିଂ କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିମୋଥି ହେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ସେ ବହୁତ ସଫା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲା, ମାନେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସଫାସୁତରା ରହୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସ୍କ୍ରବ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ପସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ କେଟ୍, ମାନେ ବିଲେଇ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ତା ପଞ୍ଚାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡଉଛି, ନଖରେ କୁଣ୍ଡଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିମୋଥି ବି ତା ମୁହଁକୁ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରୁଥିଲା ବା ହାତରେ ବା ତା ପଞ୍ଚାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ତା ମୁହଁକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରୁଥିଲା, ମାନେ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା। ହି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର, ରାତିରେ ସେ ରୋଷେଇଆର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶୋଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଏଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସକାଳେ ବୁଲିବାକୁ ନିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ବହୁତ ଡିଲାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଇନ୍ ହର୍ ପ୍ରୋଥେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କଲେ? ସରି ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହେବନି, ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହେବ, କାହିଁକିନା ହର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ହର୍ କାହା ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରାହେବ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଉପରେ, ତ ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହେବ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରୋଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ତିମୋଥି ସିଟିଂ ଅନ୍ ମହମ୍ମଦ's ବେଡ୍, କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ତିମୋଥିକୁ ଦେଖିବା ସେ ମହମ୍ମଦର ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ନୋ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି କୁକ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହିଜ୍ କ୍ଲଥେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୁକ୍ର ବା ମହମ୍ମଦର କିଛି ବି ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଥିବ, ସବୁ ହଜିଯାଇଥିବ, କେବଳ ତାର ଲୁଗା ବା ତା କ୍ଲଥେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ତା ସୁଜ୍ ପଡ଼ିଥିବ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ
ନା ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଜାଣିଦେଲେଣି ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ବନ୍ୟ, ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଆମ କୁକୁ କ'ଣ କରିବ ବା ମହମ୍ମଦକୁ ଖାଇଯିବ, ତା'ର ଲୁଗାପଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି। ଅଫକୋର୍ସ it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲାନି। ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି 6 ମାସର ବଡ଼ ହେଲା ସେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଚେଞ୍ଜ କେମ୍ ଓଭର ହିମ୍, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ହି ଗ୍ରୁ ଷ୍ଟେଡଲି ଲେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେତେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମାନେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବଡ଼ ଯାଉଥିଲା ତା'ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଥିଲା। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet Pekins. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯାହାର ବି କିଛି ପୋଷା କୁକୁର ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଷା ଜୀବ ହେଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ନହେଲେ କେଟ୍ ମାନେ ବିଲେଇ ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଷ୍ଟକ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱି ଉଡ୍ ହିଅର୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚିଡ୍ cackling from the poultry house and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ରାତି ସମୟରେ ଆମେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଘରରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚିଡ୍ କ୍ୟାକ୍ଲିଂ, ଫ୍ରେଞ୍ଚିଡ୍ ମାନେ ମାଇ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ସକାଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା କେବଳ କୁକୁଡ଼ାର ଫିଦର୍ସ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଫିଦର୍ସ ମାନେ ପର, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତିମୋଥି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇଦେଉଥିଲା। ତିମୋଥି ହେଡ୍ ଟୁ ବି ଚେନ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଏନ୍, ତିମୋଥିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଶକ୍ତ ଚେନ୍ ଲଗା ହେଉଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତ ଶିକୁଳିରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। And finally, when he began to talk Muhammad about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a Jew. କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି ମହମ୍ମଦ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭିଲିନସ୍ ଲୁକ୍ରେ ଅନଉଛି, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଯେପରି ଅନଉନି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିମୋଥି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ତିମୋଥି ପାଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବ କିମ୍ବା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯିବ ତା ପାଖକୁ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପରି ବା ଭିଲେନ୍ମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ତିମୋଥିକୁ ପାରି ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜୁକୁ ପଠାଇଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ରଖିଥିଲେ, 6 ମାସ ପରେ ତିମୋଥି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତା ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ୱାଜ୍ ଏଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 200 miles away, reserving a first class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift as well fed and a fairly civilized tiger. ମାନେ ସେ କେଉଁଠି ନେଲେ ତାକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୁ, ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଘର ପାଖରେ ଜୁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି। ସେ ଜୁଟି ସେ ଜୁ କେତେ ଦୂର ନା ମାତ୍ର 200 miles 200 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜୁ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ତିମୋଥିକୁ ସେ ଜୁକୁ ବା ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟ୍ରେନ୍ ରେଳଗାଡ଼ିର ବଗି, ଗୋଟେ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ବଗି ଜେଜେବାପା ଆଉ ତିମୋଥି ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନୋ ୱାନ୍ ଉଡ୍ ସେୟାର, ମାନେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ବାଘ ଅଛି, ବାଘ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ବା ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ବଗିରେ କେବଳ ବାଘ ଜେଜେବାପା ଯାଇଥିଲେ ସେ ବଗିରେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠାର ଅଥରିଟି ମାନେ ଜୁକୁ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଠୁ ଗ୍ଲାଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଘ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଭିଲାଇଜ୍ ଟାଇଗର ମାନେ ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଘ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ତିମୋଥିକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ତିମୋଥିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ପାର୍ଟ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to there. ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏବଂ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଠିକ୍ 6 ମାସ ପରେ 6 months later ମାନେ 6 ମାସ ପରେ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମୋର ମାନେ କାହାର ରାଇଟରଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜେଜେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର 2 ଜଣ ମିଶିକି ଭିଜିଟିଂ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ସେମାନେ ଭିଜିଟିଂ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କଲିଂ ଏଟ୍ ଦ ଜୁ ଟୁ ସି ହାଉ ତିମୋଥି ୱାଜ୍ ଗେଟିଂ ଅନ୍। ତେଣୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ତିମୋଥି କେମିତି ଚାଲିଛି, ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଅଛି। ଗେଟିଂ ଅନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟିଂ ଅନ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ,
जो हालचाल पुछा कौन खबर अच्छी आम जानापी कौन कहते गेटिंग ऑन यूज कर तेणु तिमोथीर हालचाल कौन अच्छी केमी अच्छी तिमोथी को टिके देखापी ग्रांडफादर स्थिर कले गोटे सुजोग नेले आई वाज नॉट देयर टू एकम्पानी हिम तुम मैंने भावुव जदि राइटर एसबू जानले केमी जदि वो लक्ष्नौ जाई नथिले राइटर ताहले भी एसबू केमी जानले एठी लिखा जे आई वाज नॉट देयर टू एकम्पानी हिम मु सेमानक साथी नथिली बट आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा जितेबेले से माने देहरारू फेरिले सॉरी ही रिटर्न टू देहरा जितेबेले से माने देहरादून को फेरिले मु से समय मो ग्रांड पेरेंट्स मानक ठारू ए विषय रे सुनिले किए कहते ना राइटर कहते एपरी राइटर किंतु जाई नथिले तथापि जितेबेले ग्रांड पेरेंट्स आसथिले घर को से समय तांकटू सुनिथिले ए विषय रे तापर कोन अछि arriving at the zoo grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been locked up जितेबेले जूरे पहुँची जाइछन्ति ग्रांडफादर से कौन कले सीधासलख भाव में से पार्टिकुलर केज को गले केज माने बंदी बा कारागार सॉरी कारागार तो कहबनी देखिथिबो चिड़ियाखाना रे पशुपक्षी मानक किपरि बंदीशाला रखा होतबो बा तांको पंजरी रखा होतबो ताको कहा जाय केज जपला हेले जितेबेले ग्रांडफादर जूरे पहुँची जाइछन्ति तापर से सीधासलख भाव में से केज पाखु आइछन्ति जो निर्दिष्ट केज पाखु गले से को केज रे ना इन व्हिच तिमोथी हैड बीन लॉक्ड अप जो केज रे तिमोथी को बंदी कर रखा जाइथिला तिमोथी को लॉक करा जाइथिला से केज पाखु को ग्रांडफादर सीधासलख गले द टाइगर वाज देयर सेठारे तांकर टाइगर थिला क्राउज्ड इन ए कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विथ ए मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट से कौन करथिला क्राउज्ड देखंतु क्राउज्ड र मीनिंग मु पार्ट 2 रे कहिथिली क्राउज माने कोन बंकेई की सोई जिबा तिमोथी जानथिबो पार्ट 2 रे मैं कौन पढ़थिली ना तिमोथी राइटर को ग्रांडफादर को ड्राइंग रूम रे सबुदिन कौन करिवो बंकेई की सोई पड़ियो आलस छाड़ी सेडे सोई पड़िबार ठीक से परी घर जेमिति सोइबार ए केज रे भी पार्टिकुलर केज रे भी से कौन करछि गोटे कोण रे कॉर्नर माने गोटे कोण रे कौन करछि से क्राउच रे सोई पड़छि माने बंकेई रे सोइतिला फुल ग्रोन बहुत बड़ हिसार थिला विशालकाय शरीर एंड विथ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट माने कोन कला पट्टा दाग देखिथिबो बाघर केमे पट्टा पट्टा दाग रहउछि सेपरी पट्टा पट्टा दाग रे से बहुत कोन देखाउतला मैग्निफिसेंट माने अति चमत्कार देखा जाउतला वर्तमान हेलो तिमोथी said grandfather and clapping the mailing with each he put his arm through the bars of the cage से ग्रांडफादर कौन कहले जितेबेले तिमोथी को देखिले से क्राउच रे सोईछि ता कहले हेलो तिमोथी तिमोथी को हेलो जणाइले एवं कौन करछन्ति सेडे ग्रांडफादर एमिति कहले ताको ता परे से क्लाइबिंग द मेलिंग विथ एज से जो केज रो पाहाच थिबो से पाहाच उपरु चढ़छन्ति वर्तमान तिमोथी को देखिया पई ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज देख केज रो बार कोडा देखंतु जदि मनकर एडा गोटे केज टी मनर बाघटे भितर अछि ताले एटा कोन देखिबो से लुहा रे खाडी थिबो बाघ को बंद करिया पई बोली से लुहा खाडी जातिबो ए लुहा खाडी जाउ काजे कोन बार्स बाघ कोन करछि वर्तमान बार पाखु आसी जाइछि से लुहा खाडी पाखु आसी जाइछि द टाइगर अप्रोच द बार्स टाइगर टी वर्तमान कोन करछि बार पाखु आसी जाइछि एंड अलाउड ग्रांडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड एवं कौन करछि ना ग्रांडफादर को दुई हाथ को निज मुंड पर रखिया पे मध्य सुजोग देछि ग्रांडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फॉरहेड एंड टिक्ड हिज ईयर ग्रांडफादर कौन कले टाइगर रो फॉरहेड को बा टाइगर रो मुंड को ता कपाळ को थापुड़ेले स्ट्रोक कले माने थापुड़ेले एवं टिक्ड हिज ईयर आउ ता कान को आउसले एंड व्हेनेवर ही ग्रोल्ड स्माक्ड हिम अक्रॉस द माउथ व्हिच ही वाज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट माने व्हेनेवर ही ग्रोल्ड जेते बेले बाघ कौन कला ग्रोल माने कौन कला खा 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 खाला जदि आमे देखिथिबा घरे निजे कुकुर को किबा बिल्ली को टिके आउसी देबा से माने केमि देबे जीव बाहर कर देबे टिके सह सह हेबे ठीक से फिर बाघ सेमिति गला आ टिके टिके गुणु गुणु रडी छला मध्य से समय कौन कले ग्रांडफादर स्माक्ड हिम ग्रांडफादर ता मुंह को टिके कौन कले थापुड़ी देले ता माउथ को ता पाटी को टिके थापुड़ी देले जेमिति कि से तिमोथी को निजे घरे करथिले निजे घरे मध्य तिमोथी जदि टिके रडी छाड़िबो किबा टिके सह सह हेबो ताहले ग्रांडफादर ता गाल को थापुड़ी दोतले ता पाटी को टिके स्माक कर दोतले ठीक से परि आज मध्य निज बाघ को से परि थापुड़ी छंती व्हिच वाज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग क्वाइट माने ओल्ड वे माने पुना प्रकार रे आगर भी ठीक एपरि करथिले ए मध्य ठीक सेमिति गले तापरे he licked grandfather's hands and only sprang away when leopard in the next cage snarled at him माने licked माने चाटिबा से कौन करथला ग्रांडफादर को हाथ दुईटी को चाटुथला एंड एवं only sprang away when leopard in the next cage
स्नाल एट हिम एवं कौन कला स्प्रांग एवे स्प्रिंग जेपरी पछक पलाऊँगी चिपिकी छाड़देला पर ठीक सेपरी तिमोथी कौन कर टाइगरटी पछक पलैची ना जिते बड़े पाखर थिबा गोटे लिओपार्ट माने चिताबाघ पाखे थिबा चिताबाघटी आसी जिते बड़े कौन कर स्नाल कर रड़ी छाड़ी ठीक से समय ए बाघटी पछक पलैची ग्रैंडफादर showed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and the tiger would slink back to his corner. माने कौन शुणु ध्यान दे लिखाई ग्रैंडफादर कौन गले showed that leopard चिताबाघटी को पुणी थे अड़ेगिरी घौड़े देले पछकू तापर टाइगर पुणी थे पाखक रिटर्न कर ग्रैंडफादर पाखक पुणी रिटर्न कला एवं कौन कला से बारंबार ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଟୁଥିଲା ଲିକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଟୁଥିଲା ଟାଇଗର ଲିଓପାର୍ଡ ତ ଚିତାବାଘ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି ଏ ତିମୋଥୀକୁ ଡରାଉଥିଲା ଏ ଟାଇଗରଟିକୁ ସେ ଆସି ଡରାଉଥିଲା ଏମିତି ଟାଇଗର ଉଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସେ ଚିତାବାଘଟି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଗରକୁ ଡରାଇବାର ଟାଇଗରଟି ଠିକ୍ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ପଳେଇବାର ଡରିକିରି ପଛକୁ ପଳେଇବାର ଏ ନମ୍ବର of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. माने बहुत संख्यक लोक सेठे गहଳି गले जमी गले कौन करने ये जो ग्रैंडफादर आउ टाइगर को मध्य वार्तालाप से माने जहाँ काम करते जहाँ कथा होते एवं पाखरे थिबा चिताबाघटी किपरि आसिकी टाइगर को डराउला एसबू देखापी बोली से पाखे लोक मानकर कौन होता रियूनियन माने बहुत संख्यक लोक आसी सेठे गहଳି जाते when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing तापर कौन है ना कीपर माने सेठार जगुआड़ जी है सेठार जी रक्षक सी कौन कर पुष्ड लोक मान सब जगह पुष कर पछू कर कलापर ग्रैंडफादर पाखक आसी पचारा आस्क ग्रैंडफादर पाखक आसी पचारा जे व्हाट ही वाज डूइंग से जहाँ करुले से कौन कर बोली आसिक सेठर जू कीपरटे आसिक ग्रैंडफादर को पचारा आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर कौन कहले आई एम टॉकिंग टू टिमोथी मो टिमोथी सहित कथा होची वर नॉट यू हियर तू एठार नथिलु कि व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months एगो जेते बेले कि मु ताको ए चिड़ियाखाना को 6 मास पूर्व आनी तू नथिलु कि एठारे वर नॉट यू हियर तू एठार नथिलु कि आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड दी सरप्राइज कीपर जो आश्चर्य होकर कीपरटे आसी ग्रैंडफादर को पचारि जो जू कीपर ग्रैंडफादर को पचारि से कौन कहला आई हैव नॉट बीन वेरी लॉन्ग आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग मुझे रही बहुत दिन है ना मुझे बहुत कम दिन पर्यंत अच्छी माने जस्ट किसी दिन है मुझे चिड़ियाखाना को आसी प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेसन प्लीज तुम्हें कौन कंटिन्यू कर तुम कथबार्ता कंटिन्यू कर मुझे कही बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड कौन कहले पुणी थे से कीपर कहते जे किंतु मु केबे टच करने निजे निजे टच करने साहस करना कहीं ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड से सबुदिने बहुत खराब प्रवृत्तिर एवं टेम्पर्ड माने रागी जाऊँगी तेणु ताको मु केबे मो निज हाथ में टच करने साहस करना एपरी कहूँ सरप्राइज कीपरटा व्हाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स ग्रैंडफादर पुणी कहते तमें आपको कौन पाई आउ अन्य जगह को स्थानांतरण करना टाइगर को तमें कहीं अन्य जगह को लेना सजेस्टेड ग्रैंडफादर एपरी कहले दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम से चिताबाघटी आ सहित सबुदिन झगड़ा कर डरे दूसरी फ्राइटनिंग मैंने डरेवा आपको डराऊँगी आई विल गो एंड सी द सुपरिटेडेंट अबाउट इट ग्रैंडफादर कौन कहले मुझे जाऊँगी एवं सुपरिटेडेंट को जे चिड़ियाखानार अध्यक्ष जी कि कौन चिड़ियाखानार मुख्य चिड़ियाखाना जी चलाऊँगी ता सहित मिसाई ग्रैंडफादर गले ए विषय कहे जे तिमोथी को गोटे अलग जगह स्थानांतरण करने ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेडेंट ऑफ द जू ग्रैंडफादर पुणी कौन करछंती ना सुपरिटेडेंट को खोजिया बोली चिड़ियाखाना को जाइछंती बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली किंतु पर जानले जे से सुपरिटेडेंट कौन करछि ता घर को जल्दी पळेछि से दिन एंड सो माने तेणु आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल व्हाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय इट वाज बिगिनिंग टू गेट डार्क माने कौन कहले ना जिते बड़े ग्रैंडफादर से सुपरिटेडेंट को खोजे गले किंतु से नथिला निजे घर को पलैथिला तापर ग्रैंडफादर किछ समय पर्यंत जूरे वांडरिंग कले जूरे बुलिले टिके तापर पुणी थरे तिमोथी पाखक पळाइले तिमोथीर से केज पाखक पळा आसले कौन पे आसले ना ताको गुड बाय कहबे शेष विदाय जणापे बोली तिमोथी पाखक आसीचंती आ सेरा कौन हेतला बिगिनिंग टू गेट डार्क माने अंधार पाखक टिके टिके आरंभ करथिला बर्तमान कौन होइछि संध्या हो जाइछि
है ग्रांडफादर चली जाए तिमोथी को गुड बाय कही बर्तमान आप भावुवे कि देखो प्रकृति कौन होची ये स्टोरी पूरा ट्विस्ट हो जाए ही हेड बीन स्ट्रकिंग एंड स्लापिंग तिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स 5 मिनट पर्यंत से तिमोथी सहित कौन करते तिमोथी को स्ट्रक करते हाथ में थापड़ाऊे आ स्लाप करते स्लाप माने चापड़ा दौले गाल को गमाते सहित गमाते ही चापड़ा दौले चापड़ा बाड़ौले व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म जिते बेले कि से देखिले आउ गोटे कीपरटी आउ गोटे रक्षक तांको कौन कर आलार्म दो संकेत दूसरी आखिरी किसी इशारा दूसरी से समय ग्रांडफादर कौन कले तिमोथी को थापड़ा टी बंद करते पुणी थे कि स्टार्ट करते ग्रांडफादर रिकग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हेड बीन देयर व्हेन तिमोथी हेड फास्ट कम टू द जू माने ग्रांडफादर से रिकग्नाइज करते रिकग्नाइज माने चिन्हवा ये जो सेकेंड जू कीपरटा को ग्रांडफादर बर्तमान चिन्हदेले और जाना पाइले जे जिते बड़े ग्रांडफादर तिमोथी को ये चिड़ियाखाना को आनी से समय से जू कीपरटी काम करुला बर्तमान ग्रांडफादर देखी है यू रिमेम्बर मी तुम मत मन रखीच से ग्रांडफादर कहले तुम्हें मत मन रखीच और जाए नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर तिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टुपिड लियोपार्ड ग्रांडफादर कौन कहले तुम मत मन रखीच किंतु व्हाई डोंट यू ट्रांसफर तिमोथी तुम्हें तिमोथी को कहीं अन्य एक जगह को ट्रांसफर करूना एवे फ्रॉम दिस स्टुपिड लियोपार्ड ए मूर्ख लियोपार्ड ठारू दूर करने तुम आउ गोटे जगह को कहीं ट्रांसफर करूना ए मूर्ख लियोपार्ड कौन कर स्टुपिड लियोपार्ड ऑलवेज फ्राइटनिंग तिमोथी मैं सबुदिन तिमोथी को डराऊँ खाली बट सार स्टामर द कीपर कौन हो आश्चर्य होकर धीरे धीरे डर डरिकी कहूँ इट इज नॉट योर टाइगर सार एटा आपणकर बाघ नुह देखु जिते बड़े जू कीपरटी एमती कही ग्रांडफादर को अवस्था कौन हो आपण मैंने भाभी पारे सी कौन कही सी पूरा डरी डरी पार्टी को थम थम कर कौच सार इट इज नॉट योर टाइगर पूरा डरी जाइए बर्तमान जू कीपरटी आ कौन कौन ग्रांडफादर से कहले कौन कहले आई नो से ग्रांडफादर टेस्टली ग्रांडफादर मधुर स्वर कहले कहले हाँ मुझे जानी जानी आई रियलाइज ही इज नो लंगर माइन हाँ मानुचे मुझे सी मोर ही ना कहीं मुझे तुमको दान करदे एथर तुम बाघ तुम जहाँ कह मुझे शुणी ना कौन कौच एपरी ग्रांडफादर कहले बट यू माइट एटलिस्ट टेक ए सजेसन और टू फ्रॉम मी किंतु जदिव बाघटी ए मोर ही ना तापर तुम टे गोटे दुटा सजेसन नि मुझे तुमको किसी कहूँ मो कथा रख टी हेल्ले भी से कौन कहला सी पुणी जू कीपर कही आई रिमेम्बर योर टाइगर भेरी वेल मोर मन अच्छी तुम बाघटी बहुत भल थिला से द कीपर से कीपर कौन कहूँ मोर मन अच्छे जे आपणकर बाघटी बहुत भल थिला ही डाइड 2 months एगो कथा सरीला कौन कहूँ कीपरटी पुणी कहूँ जे आपण बाघ बहुत भल थिला किंतु से 2 मास पूर्वर डाइड माने से कौन है मरी जाइए पुणी ग्रांडफादर कौन कहते डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रांडफादर एक्सक्लेम्ड माने पूरा छानिया हो बेसी मोहिक कौन कहते डाइड माने मरीगला ये सार ऑफ निमोनिया माने निमोनिया रोग से कौन कर मरी जाइए कहूँ कीपर पुणी थे कीपर कौन कहूँ हाँ सार निमोनिया रोग आपण बाघटी मरी जाइए दिस टाइगर वाज ट्राप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ आपको ये गतासरे जो मास गला से मसरे आपको कौन हिल रु ट्राप कराई पर्वत गुड़ा आना है पहाड़ आना है एंड ही इज वेरी डेंजरियस एवं ए बाघटी बहुत डेंजरियस बाघटी ग्रांडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से ग्रांडफादर बर्तमान कौन आउ कि पार नुले कि भाभी पार नुले कौन करी कौन ना द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म टाइगर टी बर्तमान कौन कर हाथ को चाटुला विथ इनक्रीजिंग रिलीज प्रबल इच्छा शक्ति सहित हाथ को चाटुला एमती लगुला जपरिक टाइगर ये जो अणा जाइए टाइगर एवं ग्रांडफादर भितर किसी संपर्क अच्छी बहुत घनिष्ठ संपर्क अच्छी ठीक से भाव में कौन कौन टाइगर ग्रांडफादर को हाथ को चाटुला ग्रांडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रो हिज हैंड फ्रॉम द केस एबे कौन जना पड़ता जे ग्रांडफादर कौन करते निज हाथ को विड्रो करदे से केज रु जब से बंदीशाला से जो पंजुरी निज हाथ को बर्तमान विड्रो कर देछंती विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स मम्बल्ड कौन लिखा है विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड माने निज मुहरे टाइगर पाखु जाकर मम्बल्ड कले धीर स्वर रे कहले जे गुड नाइट तिमोथी तापर मध्य से बाघटी को तिमोथी भाविकी कहते जे गुड नाइट शुभरात्रि तिमोथी एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू माने कौन है तिमोथी को गुड नाइट कह देछंती आउ
ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ଘୃଣା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଲାଗିଲା କ'ଣ ଯେ କିପର ମାନେ ତାର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇନଥିବେ ତିମୋଥିର ଏବଂ ତିମୋଥି ମାରି ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଘୃଣା ଭାବରେ ଏ କିପରକୁ ଦେଖିକିରି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲେ, ବେସିକାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜୋରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ବାଘଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିମୋଥି ଥିଲା ସିଏ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୂଆ ବାଘଟି ଯିଏକି ସବୁଠୁ ହିଂସ ସବୁଠୁ ରାଗୁଆ ବାଘଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରି ଭାବି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଟିଛି, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇନି। ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରିକି ତିମୋଥି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ଟାଇଗର ରୂପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଦେଖିପାରିଲ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇଗରକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଟାଇଗରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ।